Okay, stand by lang ha. Okay, tapos hug na kayong dalawa, hug. Wag ganyan, ganito. Sa ilalim na sir, tapos ikaw ma'am. Ano? Yan, wag ganyan ha. Sige daw. Okay, 1, 2, and go. Ala yung ulo. Ala. Sige. Distansya konti. Yan. Sige, ready ha. 1, 2, then go. Okay. Gabol. Stay lang. Lalaki version. Alright. Ito muna daw, yung dalawa. One more time. Good. Tapos, pikit po konti. Yan, ihanda lang yung sumama. Tanggalin mong kuhan pa, sunglasses. Baba konti, dito sa mga. Diba? Baba pa yun. Okay. Ang isa, amang dun sa ano. Yan. Pakita dito. Yan. Alright. Good. One more time. Good. Tingnan. Yan. Wait lang ha. Tinutangan daw ko. Sige, one more time tayo ha. Ay, pwede yan na call ka na. Buhian lang kalit. Corner. Bila ha. Para nas-list natin ito. Sige, sabay na lang ta. Okay. Tingin naman na kayong dalawa ha. Okay, ready? 1, 2, go. Okay, dito tayo ma'am sir. Ikaw, photographer ka boy? Ay, pag-video na po. Yeah, daw. Harap kayo dito dalawa. Yan. Yan ang dito.